কিরে বন্ধু, কি অবস্থা? তোরে গত মাসে মনে হয় তোরা একটা কিছু ধার দিয়েছিলাম কেন? কেমন কি দিতি না বন্ধু? আর তখন সমস্যা চলে, ক্রাইসিস চলে বন্ধু। জাকের টেনশন তো দিছ তার ঠিক আছে, এখন তো বন্ধু আর এত তো টেনশন এতটা নাই বুঝতি। তোরে দিমু আই কেন? তোরা আই দিমু পরে দিমু কেন? আচ্ছা সবুজ তো তোমার টেয়া নাই কেন? তোর মতো কিপটা তুন কেমনে টেয়া বার করতে আর বালাই জানা আছে বুঝতি। সবুজ তুই কত সালাক নাই, তোর তো বস সালাক স্যার তো তুন কেন টেয়া বার করি খা। সবুজ খাই যে কল আছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারি। হ্যাঁ, কে কন? কিসে ওর বন্ধু বন্ধু মারিয়ে লেছি কেন? কি হালি চেটে আল্লাহ কেন? আরে বৃষ্টি এলে মারিয়ে লেছে আহ। আরে রে আহ। বুঝছেন? ঠিক আছে ঠিক আছে। দেনো কা তাল চেটে দেনো কা। মারিয়ে লেছে কেন? আরে জীবন রে আহ। উমা, কে কন? কে কন জাকের ভাই? কে বন্ধু বন্ধু মারিয়ে লেছে কেন? বৃষ্টি আল্লাহ। ওমা, জাকের ভাই তো তোমার হাসি আই পারলা। যদি আরে মারিয়ে হাসি আল্লাহ। বাবু টিয়া গুন দিদি বাবু আর কিপটা আমি করতে না। জাকের ভাই আপনি আর তো কত হবেন? হাসি আনি अच्छा अच्छा भैया आए साई तुम ते आसे नहीं साई 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 अरे तेरे दम भैया तुम तो ते साई आई तुम ते आसे नहीं ते को भैया ओ भैया हमने ते रखिलम तना तुम ते बेंदन धरन भैया बाबा ने ते हम ने भैया दे 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 তোর মতো সবুজ কিপটে তুন কেন টিয়া লইতে আর বালাই জানা আছে বুঝতি কে কেমনে বার কিছু দেখছ তুই সবুজ। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।